در این تالاری بر هوا جوانان دو کشور را دیگر چیزی به قسمت جدا نمی کند. برعکس یک مقصد و یک منفعت آنها را سرجم می آورد. برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان در دایره لایحه همکاری نزد سرحدی برای صلح و رشد استوار تحت شعار همسایه خوب دوست بهترین است در شهر گلستان ولایت سوخت لاگر تشکیل نمود. لایحه مذکور هنوز از ماه نوامبر سال 2016 آغاز گردیده در ناحیه باباجان غفوروف و شهر اسفرای ولایت سوخت عملی گردید. طبق لایحه 8 گروه‌های تماسی جوانان عبارت از 8 تا 10 نفری تأسیس یافتند. 30% اعضای این گروه‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند. نسل جوان تاجیکستان و قرقیزستان محض در نتیجه اشتراک در فعالیت لایحه از جمله شرکت در سمینار و тренинг‌ها و لاگرها با هم پیوسته در رابطه قرار دارند. В рамках этого лагеря молодые люди из города Исфары и Баткенского района совместно разработали планы действий. И в течение полгода эти мероприятия, которые вошли в эти планы действий, успешно реализовывались 16 молодежными группами. Сегодня на этом мероприятии они уже подводят первые итоги, анализируют, насколько они успешно реализовали эти мероприятия, чего они достигли, какие у них были трудности, как они справлялись с этими трудностями. В этом лагере, ребята, следующий этап это будет планирование дальнейших мероприятий. И это уже будет ориентировано мероприятие на большее вовлечение молодежи, больше уже социальной направленности, потому что ребята уже подружились, уже знают друг друга. И их мероприятия уже будут направлены больше на охват всего уже сообщества. Некоторые из них как бы имели свой бизнес в этих районах, но при этом они не общались между собой. Сейчас они более тесно общаются. Например, в Чорку после нашего лагеря первого ребята познакомились с ребятами из кыргызских сел, и они начали совместный бизнес. Они помогают друг другу. Например, ребята из Чорку, если едут на кыргызскую сторону, ребята, члены КГМ из Кыргызстана, они помогают им в ведении их бизнеса. Очень много ребят, которые помимо того, что нашли друзей на соседней территории, они вообще отмечают, что они сами по себе очень развились. У нас есть участник из Очакалачи, он преподаватель, он говорит, несмотря на то, что я преподаватель, я научился говорить, я научился общаться. Мы считаем, что это тоже достижение проекта. Ребята говорили, что они вообще не имели понятия о кыргызском народе, вообще не знали, как люди живут на той стороне границы. Сейчас они очень тесно общаются. Они тесно общаются вне мероприятий проекта. Например, если мы провели мероприятие, то уже после нашего мероприятия в Овчекалачи ребята с группой КГМ «Интернационал», они встречаются помимо наших мероприятий. Они где-то в неделю раз они встречаются, делают общий плов, общаются, обсуждают проблемы, которые у них есть. Но мы надеемся, что вот эти обсуждения уже выльются в какие-то мероприятия, которые они уже будут вместе реализовывать. همسایگانی خوب، دوستان مهربان در مهلت بسیار کوتاه نه تنها بین هم دوستی پیدا کردند، اینچنین توانستند یک قطار چهاربینی‌های مهم اجتماعی، فرهنگی و ورزشی تشکیل نمایند. فستیوال دوستی که در آن جوانان به عنعنه، لباس و طعم‌های ملی همدیگر آگاه گشتند. در ورق و اقصای جوانان توسط حشر جویبور و کانال‌ها را از پرتوها تازه می‌کردند. اینچنین جوانان تاجیک و قرقیز تشبث کرده همراه نیحال شنانده آن را باغ دوستی عنوان نمودند. ما یکمین جوامعی که گذراندیم در جماعت قره‌باغ گذراندیم. در جماعت قره‌باغ در آنجا چایخانه یعنی چایخانه دوستی بود. در آنجا ما خطی ششتیم در سه جماعت و در آنجا چای خوردیم. بعد از چای فوتبال بازی کردیم و көргөзбет биринчи Тажикстандан келген достор курток менен атала жасап берди. Бизден 5 бармакты кантип даярдайт. Анан бөөктү кантип бешикке бөлөт, кантип тотот, кандай ыр менен айтат. Бөөктү жаштыктан кантип чоңойтот баланы ошол жөнүндө Тайсандан келген досторубузга апаларыбыз айтып берди. Карабай айында биринчи иш-чарабыз достук чайханасы болду. Biz bu dostluk çayxanasını uyuşturmamız maksat biz iki elin ortasında
birinchi mamile tüzüldüğü şöyle planlaştı hayata geçtik. Lakandan 17 adam geldi bizim çalışanlığı boyunca. Neden? Çontalay'dan bir 5 adam geldi. Biz o yerde Çayxanada tamalaştığın süreşip keyingi işlerimiz qanday bo'ladi, qancha ishlarimiz o'tadi, qayerda ko'ramiz, qanday bo'ladi, o'shalarni planlashtirib süreştik. Bu işlerimizde biz birbirimizni tanımaktan ve de tanışılduk dostluk yolunda tanışık olduk. Birimiz bilen tanışıp, futbolda uyuşturduk. Birimiz bilen tanıştıktan keyin dostlukni bekemleş için futbol uyuşturduk. Bu sport bizni dostlukka chaqiradi. аз сухан ба амал муҳим ба оғози кор дар мастер-класс оид ба омода намудани сех кабоб ки аз ҷониби гурӯҳи тамосии ҷавонони овчи қалачӣ ташкил карда шуд. дар бораи сирру асрори болаззат тайёр намудани таомҳо аз маҳсулоти гӯштӣ то кушодани тиҷорати худ оид ба фурӯши онро ҷавонони ҷамоатҳои наздисарҳадии тоҷикистону қирғизистон мақсад интернатсионал ва қулунду маълумоти бештар ба даст оварданд. дар чорабини зерин ҷавонони деҳаҳои Овчиқалача, деҳаҳои мақсад интернатсионал ва Қулунду иштирок карда шуданд. Ин ҷавононе ки синни солашон аз 18 то 35 сола мо интихоб кардем, бо ҳамин шахсон корбарӣ мекунем. Ин шахсон баъзеашон донишҷӯ ҳастанд, баъзеашон хат кардагӣ, баъзеашон фаъолияти соҳибкорӣ доранд. Ин шахсони мо ягон хел мамоният намондем ки ҳамин шахсон ягон коркири машғул бошанд. Яъне ки ин шахсоне ки оянда метавонанд бо ҳамин фаъолият даромадноки оилаи худро зиёд кунанд, яъне ки соҳибкорӣ кунанд. ошпаз, сароянда, соҳибкори ҷавон ва омӯзгор ҳамаи ин касбот дар симои як нафар сокини ноҳияи назди сарҳади Парвиз инъикос шуданд. ӯ дар ошхонаи сех кабоб ки машҳури ҷамоатҳои қирғиз низ мебошад кор мекунад. дар бегоҳӣ дар тӯю маъракаҳо бо даъвати ҳамсоягон суруд месарояд. бино ба фикри Парвиз чунин вохӯриҳои ғайрирасмӣ имкони бештари шиносоӣ, мубодилаи таҷрибаи кор ва рӯзгор бо ҳамсолонашро фароҳам меоранд. کار فعالیتم هم تاجیکستان و هم قرقیزستان. یعنی که من صنعتکار هستم، بسیارتر قرقیزستان میرم، تاجیکستان میرم. برای بهبود شدن همین کارم و من یاردم داد اولش همین چیز. من بسیارتر معرکه‌ها میرفتم، معامله یا عادت و رفت و آمد و وحوی نمیدونستم که این چگونه اینا. حاضر اناکنون بیمالول نزدیک شناختگی توبه هم نتحصیل میرم. یعنی که توی باشه دیگه گریشتم میگیرم. کار فعالیتی من در این تشکیلات یعنی اول آغاز من کینه داشتم. راستش کینه داشتم که بر بیر موقع رفت آمد نمیکنه. چه میشته باشد که بعد از رفت خانده آمدم واضح خودی که یک همقشلاق بایم، یک همسایه بایم رفت آمد میکنیم، آش میخوریم هر هفته، واتساپ بنده بازی میکنیم، من هر فوتبال میشد. واتساپ و هر شب انیکدوتگویی کن خنده بگم خیلی مونده دیده کینه نیست. من اما بعد از همین کار چالبین خودم یک چیز گرفتم که نباید که خودم تمام دهه هم دهه‌های خودم جوانو توصیه میدم که چند قدر اگر جوانشون وسیع شد و دوستگی نزدیک شون اگر کارشون پیش میره. аввалин кӯшишҳои чашидани там ва суханҳои миннатдорӣ барои омода намудани сехкабоби болаззат аз ҷониби дӯстони қирғиз садо доданд. дар сари миз муҳокимаи вохӯриҳои минбаъда ва масъалаҳои муҳим ҷараён дорад ки намояндагони ҷавон онро акнун бе кӯмаки ташкилотҳои ҷамъиятӣ метавонанд ҳаллу баррасӣ намоянд. Я уверен, что такие методы очень дают свои плоды, потому что нужно пробовать разные методы, чтобы сблизить нашу молодежь, которая живет на границе. оё дӯстии ҷавонони назди сарҳадӣ сарҳад дорад? чӣ хеле ки лоиҳаи барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон ва қирғизистон ҳамкории назди сарҳадӣ барои сулҳ ва рушди устувор нишон дод, насли ҷавон дорои иқтидори бузург, қосиди сулҳ ва иттиҳодӣ дар ҷомеаҳои худ ба шумор мераванд. 800 нафар ҷавон роҳи ғайриоддӣ аз надонистан, дарк карда натавонистан ба ҳамгироӣ, таҳаммулпазирӣ комёб гардида, дорои маҳорат ва донишҳои нав гардиданд.
акнун насли ҷавон дар мустаҳкам намудани дӯстии назди сарҳадии халқҳои тоҷикистону қирғизистон саҳми худро мегузоранд.